नमस्कार जय श्री कृष्ण बंधुगण आज ए भिडियो बिछा राशि नवेम्बर मासर मासिक राशिफल विषय चर्चा करबा। एही मासटी आपनक पई किपरि कटिबो, सुखरे ना दुखरे कटिबो, केमिति रहिबो आपनकर कैरियर, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन। विद्यार्थी पई ए मासरे कोन प्रभाव पकाइबो, भाग्यर सहयोग आपनकु केते परिमाण रे प्राप्त हबो, प्रेम जीवन रे मधुरता रहिबो ना समस्या देखा देबो, गोटे गोटे करी सब किछि आलोचना करबा ए भिडियो रे। बंधुगण ए संपूर्ण राशिफल ग्रह गोचर और ग्रह मानकर स्थिति अनुसार दिया जाय थाए। तासह ए राशिफल भिडियो रे वर्णित होतबा राशि चंद्र राशि उपर आधारित। तेणु ए समस्त राशिफल आपनक जीवन में समान प्रभाव पकाइबो ता नुहे। जदि आपनकर जातक ग्रह स्थिति शुभरे किंबा उच्चरे थाए ताहले अशुभ ग्रह चलन जेते हेले मध्य आपनक जीवन में सेतेटा खराब प्रभाव पकाइबो नाही। जदि आपण निजर जातक देखिबाकू चाहुचंती किंबा किछि प्रश्न आपनकर थाए ताहले आपण आम व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप नंबर अछि। वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु गोटे छोट रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी आमको सपोर्ट करंतु। तासह कमेंट रे निजर इष्टदेव को नाम को लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जय श्रीराम को नाम ने वीडियो को आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे जानि रखंतु नवेम्बर मासरे ग्रहंकर गोचर तथा ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि रे थिबा बेले कर्कट राशि रे मंगल विराजित, तुला राशि रे सूर्य थिबा बेले कुंभ राशि रे शनि विराजित, बिछा राशि रे बुध और शुक्र एकत्र विराजित, कन्या राशि रे केतु और मीन राशि रे राहु विराजित। किंतु 7 नवेम्बर रे शुक्र धनु राशि को गोचर करिवे, 16 नवेम्बर रे सूर्य बिछा राशि को गोचर करुथिबा बेले 15 नवेम्बर रे शनि बकरी रु मार्गी हेबाकू जाउछंती। नहले अन्य ग्रह मानकर स्थिति रे किछि परिवर्तन नाही। शनि मार्गी हेबाकू जाउछंती। आपनक राशि रे कोन किछि शुभ फल देबे कि अशुभ फल देबे ताहा भी जानिबा ए भिडियो रे। शनि मार्गी हेबा कारणरू जानिबा किछि उपाय, अन्य ग्रह मानक विषय रे जानिबा किछि उपाय, जो उपाय करिबा द्वारा आपनकर जीवन में सुख शांति एवं सबु क्षेत्र में सफलता आनीदेव। नवेम्बर मासटी किपरि कटिबो बिछा राशि आसंतु जानिबा। सर्वप्रथमे जानिबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपनकर प्रथमे सब आपनकर राशि स्वामी मंगल जे कि भाग्य घरे नीचरे अछंती। नीचरे थिबा कारणरू बेले बेले आपनकु स्वास्थ्य समस्या देखाइबे, किंतु बेले बेले आपनकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। भाग्य घर थिबा कारणरू मंगलक ठारू आपनकु स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या पड़िबो नाही। किंतु आपनक प्रथम घरे शुक्र बुध भी अछंती। आपनकर बुध थिबा कारणरू प्रथम घरे आपनकर स्वास्थ्य रे स्क्रीन समस्या देखा देई पारे किंबा दांत रे पेन हेबा एपरि किछि समस्या देखा देई पारे। 16 नवेम्बर रे सूर्य आपनकु प्रथम घर को आसीबे, जहा कारणरू आपनकर शोल्डर पेन, बैक पेन एपरि किछि समस्या देखा देबो। एग्रेशन स्वभाव टिके अधिक देखा देबो। अत्यधिक क्रोध हुअंतु नहीं, का सहित झगड़ा करंतु नहीं, नहले आपनकर ही क्षति हेबो। तासह गुरुंकर दृष्टि, राहुंकर दृष्टि, शनिंकर दृष्टि मध्य आपनक प्रथम घर को पड़ुछि, जहा कारणरू बेले बेले खाइबा पीबा को नहीं आपन गुरुत्व दियंतु। बेले बेले पेट समस्या देखा देई पारे। बाहर खाद्य खांतु नहीं, शाकाहारी हुअंतु, माछ मांस प्रति खाद्य खांतु नहीं, मद मांस खांतु नहीं, देखिबे आपनक पई भल रहबो। राहुंकर नवम दृष्टि पड़ुथिबा कारणरू आपनकर मन रे इल्यूजन देखा देई पारे। कोनोसी गोटे घटना, कोनोसी गोटे कार्य को नहीं आपण बार बार चिंता करिवे, आ बार बार चिंता करबा द्वारा बेले बेले आपनको मुंड बिंधा हेई पारे। तासह शनिकर दशम दृष्टि पड़ुछि आपनक प्रथम घर को, जहा कारणरू आपण बेले बेले कोनोसी काम को नहीं आपण थकान महसूस करिवे, आ बेले बेले आपनको हालिया लागिबो। काम को नहीं आपण टेंशन रहि पारंती, नहले स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या नाही। ताले एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी पई ए मासटी किपरि कटिबो। आपनको पंचमेश गुरु सप्तम घरे अछंती। आपनकर तो नॉलेज रहिबो, आपनको तो पाठ पढ़िबा पई इच्छा लागिबो, किंतु आपनको पंचम घरे राहु मध्ये अछंती। ध्यान देबे, आपनकर प्रत्येक कार्य पाठ पढ़ारे मन लागिबो नाही। आपण कोन पढुछंती, कोन पढ़िबे आपण बार बार चिंता करिवे। कोनोसी गोटे घटना को नै आपण बार बार चिंता करिवे। आपनकर मन रे पाठ पढ़िबा को इच्छा शक्ति रहिबो नै। बेले बेले आपनको पाठ पढ़ा को नै आपण भ्रमित हेबे, आपनकर मन डाइवर्ट हेबो। ओवरऑल कहबा गले विद्यार्थी ए मासटी ठीक ठाक नुहे। ताले एबे आसु जानिबा आपनकर कैरियर किपर रहिबो। कैरियर घर राशि स्वामी सूर्य जे कि द्वादश घरे अछंती। 15 नवेम्बर पर्यंत आपनकर कैरियर रे छोट मोट समस्या देखा देबो। तासह शनिंकर सप्तम दृष्टि मध्य आपनकर कैरियर घर को पड़ुछि, जहा कारणरू आपनकर 15 नवेम्बर पूर्वरु आपनकर कैरियर रे छोट मोट समस्या आसीबो। 15 नवेम्बर रे शनि मार्गी हेबाकू जाउछंती। 16 नवेम्बर रे सूर्य प्रथम घर को आछंती। मंगलक राशि रे रहिबा कारणरू आपनकर काम क्षेत्र रे आपनकर जय जयकार हेबो, आपनको मान सम्मान प्राप्त हेबो। बुध मध्य आपनकर प्रथम घरे अछंती। 7 नवेम्बर शुक्र द्वितीय घर को जिवे, जहा कारणरू आपनकर प्रत्येक कार्य रे आपनकर लाभ हेबो। आपन कार्य को नहीं आपनकर कर्म क्षेत्र आपनकु समस्ते सम्मान करिवे। आपनको काम एते सुंदर रहिबो जे आपनकु समस्ते प्रशंसा करिवे। ए मासटी आपनको कर्म क्षेत्र रे आपनकर प्रशंसार मास हेबो, ताहा पुनी 16 नवेम्बर परे। ध्यान देबे
ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତିପଣ ଆସିବ, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅଚାନକ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ, ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେବ। ଭଲ ପାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ 7 ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତା ସହ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବା ସେୟାର ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ସିଂହ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ତୁ ମେ ଦେଖାଦେବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାରରେ ଥିବା ଅର୍ଥଗତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଶନି 15 ନଭେମ୍ବରରେ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘର ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ ଶୁକ୍ର ଯିଏକି 7 ନଭେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ନଭେମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏ ମାସରେ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏଗ୍ରେସନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଭଲ ହେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ନିଶାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବି ସଫଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ରାହୁ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ରାହୁଙ୍କର ଆପଣ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ତା ସହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ଗଣପତେ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଥାଉ କି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉନଫଲ୍ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।